नमस्कार बंधुरा सहज पाठ ए टू जेड यूट्यूब चैनेले तुम्हादेर सकलके स्वागत जानाई। आज के आमी प्रथम श्रेणीर एकटा राइम निये हाजिर हयेछि। राइमटार नाम टू लिटिल हैंड्स टू क्लैप क्लैप क्लैप। चलो ताहले आगे करे निई तारपर माने जानबो। टू लिटिल हैंड्स टू क्लैप क्लैप क्लैप, टू लिटिल फीट टू टैप टैप टैप, टू लिटिल आईज आर ओपन वाइड, one little head goes side to side। माने होच्छे टू लिटिल हैंड्स दुटो छोटो हाथ टू क्लैप क्लैप क्लैप। क्लैप माने हातताली देया। ताहले दुटो छोटो छोटो हाथ दिए आमरा हातताली दी। टू लिटिल फीट दुटो पाয়ের पाता टैप 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 माने ठोका। तारपर टू लिटिल आईज आर ओपन वाइड माने दुटो छोटो छोटो चोख। वाइड माने बड़ो बड़ो करे, ओपेन माने खोला, बड़ो बड़ो करे खोला। वन लिटिल हेड एकटी छोट्टो माथा, गोज जाय साइड टू साइड माने पाशे जाय। एटा तार माने ताहले दुटो हाथ होच्छे हातताली दिते लागे, दुटो पा होच्छे ठोका, दुटो चोख बड़ो बड़ो करे खोला और एकटा माथा पाशे नाड़ाते लागे। अंगभंगी सहकारे करते पारो। जखन बोलबो टू लिटिल हैंड्स टू क्लैप 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 तखन तोमरा दु हाते करे हातताली देबे। तारपर टू लिटिल फीट टू टैप टैप टैप। जखन এই লাইনটা বলবো তখন তোমরা কি করবে, দুটো পা মাটিতে ঠুকবে, পায়ের পাতাটা দিয়ে মাটিতে ঠুকবে। তারপর টু লিটিল আইজ আর ওপেন ওয়াইড মানে দুটো চোখ দুটোকে আঙুল দিয়ে বড় বড় করে খোলার ভঙ্গিমা করে দেখাবে। আর ওয়ান লিটিল হেড গোজ সাইড টু সাইড এটা বলে তোমরা চারপাশে মাথাটা নিয়ে যাবে। এইভাবে তোমরা এটা করবে। आजकेर भिडियो এই পর্যন্তই। আবার পরের দিন নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে তোমাদের কাছে হাজির হব। আমাদের চ্যানেলটিকে ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট ও শেয়ার করতে ভুলো না। এরকম নতুন নতুন ভিডিও পেতে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো ও পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করো।